아브라함이 Lalu Allah 너에게 menamai 이르되 cakrawala itu 너희는 langit. 민족이라 나나 너나 내 목숨도 다스리게 하지 마. 내 앞에 온 땅이 있지 아니야. 나를 떠나가라. 내가 주하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 주. 이로시 눈을 들어 요단 지역을 바라보며 부활까지 온 땅 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시고 여호와의 동성 같고 애국과 같다. 그러므로 롯이 요단 온 Sebab itu, 동으로 memilih 옮기니 baginya 그들이 seluruh lembah 서로 떠난 Yordan 중 itu, lalu ia berangkat ke sebelah 아브라함은 timur 가나안 dan 땅에 mereka 거주하였고 berpisah. 롯은 그 지역에 Abraham menetap di 무실레 tanah Kanaan, 그 tetapi Lot 장막을 menetap 옮겨 di kota-kota 소돔까지 lembah Yordan dan berkemah di 소돔 사람은 pun orang 여호와 Sodom 앞에 sangat jahat dan 악하여 큰 berdosa 죄인 terhadap Tuhan. 여러분 기도해 주신 덕분에 한 주간 또 우리 사역을 잘 마무리했습니다. Terima kasih atas bantuan doanya sehingga pelayanan kami pun berjalan dengan begitu baik. 오늘 주보를 제가 받아서 봤는데 깜짝 놀랐습니다. Saya sangat kaget ketika melihat warta jemaat hari ini. 얼굴이 이만하게 나왔더라고요. Karena wajah saya keluar begitu besar. 본의 아니게 놀라게 해서 죄송합니다. Ya, maaf kalau mengagetkan saudara sekalian. 이번 주에 우리 김동진 목사님과 함께 사역을 하면서 목사님이 계속 우리 제자들에게 말씀을 주셨습니다. Dan selama pelayanan seminggu ini, beliau terus-menerus menyampaikan firman kepada murid-murid. 우리 우베아 대학에서 왜 예수만이 길이 되는가? Untuk UPH Darakpang kita bercerita tentang mengapa hanya Yesus saja jalan. 다른 길은 없습니다. Karena tidak ada jalan yang lain. 다른 방법. Tidak ada cara yang lain. 우리는 생각도 다르고 또 우리의 환경도 다르고 우리 심지어 종족도 달라요. Kita semua adalah orang-orang yang berbeda-beda. Kita berbeda dengan cara kita berpikir, bahasa kita, dan bahkan suku kita pun berbeda. 우리가 어떻게 하나 될 수 있어요? Apakah yang menyatukan kita? 예수 그리스도의 보혈로 우리가 한 형제가 된 것입니다. Darah Yesuslah yang telah menjadikan kita saudara seiman. 우리는 새 생명을 얻은 자가 되었습니다. Karena kita semua adalah orang-orang yang telah menerima hidup baru. 이제 우리가 이 생명 안에서 우리가 하나님의 자녀답게 살아가는 거예요. Dan saat ini dengan kehidupan yang baru ini kita telah menjadi anak-anak Allah. 갈라디아서 5장 16절에서 24절 말씀에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 24 너희는 berkata, 성령을 따라서 행하라. hiduplah oleh roh. 육체의 욕심을 따르지 마라. Jangan mengikuti keinginan daging. 육체의 일은 분명하다. Sebab keinginan daging itu jelas. 음욕과 더러운 것들, Bahwa semuanya itu pencabulan, kecemaran, 우상 숭배하는 것이다. penyembahan berhala, 분쟁하고 당을 짓고 분열하는 것이다. perseteruan, perselisihan, iri hati. 그런데 반대로 성령의 열매는 무엇입니까? Tetapi sebaliknya, apa itu buah roh? 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제. Yaitu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 성령의 kebaikan, 아홉 kesetiaan, 가지 kelemah lembutan, 열매를 말하고 있습니다. dan pengesuhan diri. Ada 9 buah-buah roh. 우리가 어떤 열매를 맺으며 살아가야 되겠습니까? Apakah buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup pelayanan? 우리는 매일매일 우리는 세상을 살아가고 있습니다. Kita saat ini sedang hidup di tengah-tengah dunia. 많은 매스컴과 또 뉴스를 우리가 보고 있습니다. Kita selalu melihat berita-berita. 세상이 얼마나 어두워져 가고 있습니다. Dan dunia ini semakin hari semakin gelap. 세상에 많은 사람들이 죄를 짓고도 죄로 여기지 않아요. Orang-orang tidak akan memikirkan dosa sebagai dosa lagi. 세상이 변해도 변하지 말아야 될 것이 Walaupun dunia berubah, ada hal yang tidak boleh berubah. 뭡니까? Apakah itu? 그게 교회예요. Gereja. 진리의 기둥으로 교회가 서야 되는 것입니다. Gereja harus berdiri teguh dengan tiang-tiang kebenaran. 그래서 우리를 가리켜서 예수님이 너희는 세상 가운데 빛이다. Untuk itu Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa engkau adalah terang dunia. 우리 보고 빛대라 안 그랬어요. 우리가 빛이라고 했어요. Jadi Tuhan tidak menyuruh jadilah terang kepada kita, tapi kita 너희는 adalah. 소금이다. Kita juga adalah garam dunia. 여러분, 우리가 빛을 비추지 않으면 세상 가운데 어둠이
Kalau kita tidak menjadi terang di dunia ini, maka hidup kita akan penuh dengan kegelapan 우리가 dunia. 소금의 역할을 감당하지 않으면 세상이 썩어지는. Kalau kita tidak menjadi garam dunia, maka dunia ini akan membusuk. 소금이 그 맛을 잃어버리면 어떻게 된다 했습니까? Apakah yang terjadi jikalau garam kehilangan rasanya? 길바닥에 버려져서 사람들은 밟힌다는 거예요. Akan dibuang di tengah jalan dan akan diinjak orang. 우리가 정말 교회가 교회답지 못하고 성도가 성도로서 사명 감당하지 못하면 조롱당하는 거예요, 세상에. Kita juga sekarang berada di tengah dunia. Jikalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, maka kita pun akan dibuang di dunia. 우리 안디옥 성교교회 모든 성도님들이 빛과 소금의 이 축복을 누리기를 소원합니다. Saya berdoa agar supaya seluruh jemaat-jemaat Antioch Mission Church kita bisa menjadi garam dan 우리 terang 안디옥 dunia. 성교교회가 정말로 인도네시아를 복음하고 제자 살리는 교회 되기를 소원합니다. Saya berdoa agar supaya Antioch Mission Church bisa memegang Injil dan melaksanakan injilisasi dunia. 옆 사람 축복했으면 Mari 좋겠습니다. kita memberkati satu sama lain. 당신이 이 일의 증인입니다. Anda adalah saksi akan hal ini. 아멘. 증인이에요. Kita semua adalah saksi. 우리는 복음을 입으로만 말하는 것이 아니라 삶으로 증인되는 거예요. Kita bukan hanya memberitakan Injil melalui mulut kita, namun melalui cara hidup kita. 우리는 그리스도의 향기입니다. Kita adalah keharuman Kristus. 우리 안에 하나님의 살아계심이 나타나고 증거되게 되어 있어요. Artinya bahwa iman kita akan Kristus itu harus selalu terlihat, ditunjukkan pada orang. 오늘 특별히 맥주 감사 주일입니다. Hari ini adalah hari yang khusus, adalah 이 hari 맥주라는 말은 보리를 추수한다라는 의미예요. adalah hari raya panen, di mana artinya ini adalah memanen gandum. 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 노예의 삶을 살아요. Kita tahu bangsa Israel selama 430 tahun menjadi budak di Mesir. 얼마나 힘들었겠어요. Mereka sangat lelah pastinya. 그때 하나님 모세를 통하여서 이스라엘 백성들에게 언약을 회복하게 하죠. Namun ternyata Tuhan telah memberikan perjanjian untuk dilaksanakan. 어린 양의 피를 바르고 이스라엘 백성들이 해방됐어요. Dan dengan cara mengoleskan darah, maka orang Israel disembuhkan, dipulihkan. 그게 6월절입니다. Itu adalah hari raya 얼마나 Paskah. 좋았겠어요. Pasti kan sangat Hebat senang bahwa mereka sudah bebas. 근데 잠깐 좋았어요. Namun ternyata kebebasan itu hanya sebentar saja. 애굽을 떠나서 나가 보니까 광야라는 현실이 눈앞에 있는 거예요. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka pun melihat padang gurun yang besar. 낮에는 너무 더워요. Mereka berkata sangat 밤에는 panas 너무 추워요. dan malam hari sangat 마실 dingin. 물도 없습니다. Tidak ada air untuk minum. 그러니까 광야죠. Itulah mengapa itu disebut padang gurun. 거기는 사람이 안 살아요. Dan tidak ada orang yang hidup di padang gurun. 그 메마른 땅에서 하나님께서 49일 만에 보리를 추수하게 하십니다. Namun ternyata di tanah yang sangat panas itu Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melakukan panen pada 그래서 hari 그걸 ke-50. 7.7절이라고 합니다. Itu juga disebut hari raya 7x7. 그리고 거기를 오순절이라고. Sehingga itu pun disebut hari raya ke-50. 49일 만에 보리를 추수하고 너무 감사해서 하나님께 감사함으로 예배드린 거예요. Dan itu adalah hari raya. Mereka bersyukur karena selama 49 hari Tuhan menyertai tanaman mereka dan bisa memanen. 그래서 출애굽기 23장 14절에서 17절에 하나님이 이스라엘 백성들에게 명령하십니다. Dan dalam Keluaran 23 Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. 새 절기를 지키. Jadi adakanlah 3 hari raya bagiku. 그래서 무교절, Hari raya roti tidak beragi. 이스트를 넣지 않는 떡을 먹는 거예요. Ini hari raya tidak memakan roti yang 그 ada 안에 ragi. 6월절이 있습니다. Di situ itu adalah hari raya 두 Paskah. 번째 맥주절, Kedua adalah hari raya panen. 그리고 수장절. Nah, setelah itu hari raya pondok daun. 이 안에는 중요한 영적인 의미가 있어요.
Tiga hari raya ini mempunyai arti rohani. 우리가 어떻게 해방되었냐? Pertama, bagaimana kita dibebaskan? 어린 양의 피를 통하여서 우리가 해방받았다. Melalui darah anak domba yang dioleskan di gang pintu. 우리가 어떻게 이 척박한 광야에서 살아남았냐? Bagaimana kita bisa hidup bertahan di tengah padang gurun? 맥주절을 통한 하나님의 은혜 안에 우리가 사는 것이다. Melalui hari raya menuai, Tuhan telah mengadakan kita suatu perlindungan. 주장절은 무엇입니까? Dan apa itu hari raya pondok 곡식을 daun? 거두어서 창고에 넣는 거예요. Hari raya pondok daun itu mengumpulkan hasil pada suatu pondok 아무도 못 훔쳐가요. supaya tidak dicuri siapapun. 하나님의 백성은 하나님께서 지키신다는 것입니다. Tuhan pasti akan menjaga umat-umatnya. 믿으시기를 축복합니다. Semoga kita semua percaya. 아멘. 창세기 12장에 이 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하고 이제 이 갈대아 우르를 떠났습니다. Pada pasal 12, Abraham taat dan meninggalkan tempatnya, Kasdim. 하나님이 보여주실 땅 그곳을 향해서 나아가는 거예요. Sehingga dia pun pergi ke tanah yang Tuhan tunjukkan. 그게 어디입니까? Di manakah itu? 메시아가 오실 땅 가나안이에요. Itu adalah tanah Kanaan, tempat Mesias lahir. 이 아브라함은 분명한 메시아 언약을 가슴에 품고 있었어요. Abraham memegang di dalam hatinya akan kedatangan seorang Mesias. 요한복음 8장 56절에 예수님이 말씀하셨어요. Karena dalam Yohanes 8 ayat 56, 너희 조상 아브라함이 나의 때 볼 것을 보고 기뻐했다. Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya. 아멘. 그래서 그 길 따라 아브라함은 묵묵히 걸어가는 거예요. Dan itulah jalan yang terus Abraham ikuti dalam hidupnya. 실수도 하고 불신앙도 했습니다. Memang benar dia sempat berbuat salah dan tidak percaya. 첫 번째 실수는 그 내 씨를 통해서 하나님은 열방이 복을 받겠다고 하셨어요. Bahwa kita tahu Tuhan berkata bahwa Abraham akan menjadi bapa segala orang beriman. 근데 아브라함이 보험을 들어놨어요. Namun dia melakukan kesalahan. 아수란시. Oh, dia buat suatu asuransi. 왜냐하면 조카 롯을 데리고 갔어요. Asuransinya itu adalah Lot, keponakannya. 또 두 번째 실수합니다. Itu adalah pertama. Yang kedua kesalahannya, 환경 따라 자기도 모르게 그냥 가요. kadang dia hanya berjalan mengikuti 그렇게 situasi. 걸어간 곳이 애굽입니다. Hingga dia pun tiba di Mesir. 그 실수하는 속에서 하나님이 다시 아브라함을 떼내고 하는 복잡한 과정들이 있어요. Dan karena kesalahannya, di situ dia mengalami masalah rumit, tapi Tuhan tetap membebaskan Abraham. 하나님의 약속의 말씀처럼 아브라함을 축복하는 자에게 축복하고 저주하는 자에게 저주가 임하게 됩니다. Namun sesuai dengan yang Tuhan firmankan, siapa yang memberkati Abraham diberkati, siapa yang mengutuk Abraham dikutuk. 창세기 13장 1절과 2절을 보니까 아브라함과 롯의 이 재산이 가득해졌어요. Kejadian 13 ayat 1 sampai 2 menulis bahwa Abraham sangat kaya. 그리고 그곳에서 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르게 됩니다. Namun dia tetap membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. 아니 부자가 되고 잘 되면 좋잖아요. Biasa kan orang senang ya kalau sudah kaya. 근데 새로운 갈등이 일어납니다. Namun ternyata waktu itu ada masalah dalam hidup Abraham. 뭡니까? Apa sih masalahnya ya? 아브라함의 그 가축을 기르는 목자들하고 롯의 밑에 있는 이 목자들하고 싸우는 거예요. Terjadilah suatu perselisihan antara gembala-gembala dombanya Abraham dan Lot. 재산이 너무 많은데 동물들이 너무 많은데 마실 물이 부족한 거예요. Jadi masalahnya adalah mereka punya banyak sekali ternak dan kekurangan tempat untuk minum. 드디어 이제 아브라함이 결단을 하게 돼요. Akhirnya Abraham pun mengambil keputusan. 아브라함이 롯에게 야, 너하고 나하고는 친족이 아니냐. Abraham bilang, "Hey Lot, bukankah kita kerabat? 싸우지 말자. Yuk jangan kita berantem. 네가 우하면 내가 좌하고 네가 좌하면 내가 우하겠다. Kalau kamu pergi ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri." 그때 롯의 선택입니다. Dan akhirnya Lot pun mengambil keputusan. 눈을 들어서 요단 지역을 쫙
바라봤어요. Waktu itu dia melihat suatu tanah yang besar. 물이 요단강 물이 가득하죠. Sungai Yordan penuh dengan sungai air mengalir. 소돔 고모라 보니까 뭐라고 말합니까? Dia melihat Sodom dan Gomora dan apa yang dia katakan? 여호와의 동산, 에덴 동산 같고 그리고 애굽 땅 같다. Dia bilang, lembah Yordan, Sodom dan Gomora itu bagaikan suatu taman Eden. 이 애굽은 나일강이 흐르니까 얼마나 풍부합니까? Dan Mesir, di situ ada sungai Nil, makanya Mesir itu sangat subur. 근데 롯이 생각하지 못했던 것이 있어요. Tapi sayang sekali, ada hal yang Lot tidak bisa. 13절 말씀에 보시면 13절 말씀 보세요. Tapi ada yang Lot tidak bisa pahami. Ayat 13. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. Lot tidak tahu sesuatu. Itu adalah orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 죄악이 가득한 도시라는 거예요. Ternyata Sodom tempat penuhnya dosa. 육신의 선택, 마음과 생각이 원하는 것을 이 롯이 쫓아간 거예요. Lot hanya mengikuti keinginan daging. 잘 살 줄 알았습니다. Dia pikir hidupnya akan nyaman di sana. 더 큰 부자가 될 줄 알았어요. Dia berpikir dia akan lebih kaya raya di sana. 어느 날 재앙이 들다. Ternyata suatu hari terjadilah suatu masalah besar. 소돔 고모라에 전쟁이 일어나 버렸어요. Terjadilah perang antara Sodom dan Gomora. 롯이 뭐 잘못한 게 아니라니까요. Dan Lot tidak punya masalah. 전쟁이 일어났어요. Terjadilah perang di sana. 그래서 이 롯과 그의 가족들이 포로로 끌려가는 일이 벌어져요. Sehingga Lot dan keluarganya pun dijarah. 세상 말로 쫄딱 망한 거예요. Dan dalam kata dunia, mereka hancur berkeping-keping. 반대로 창세기 13장 14절에서 18절 말씀 한번 보십시오. Namun sebaliknya, kita bisa lihat ayat 14 sampai 18. 아브라함이 선택한 거예요. Abraham memilih. 롯을 떠나 보내고 난 이후에 하나님이 아브라함에게 말합니다. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, 너는 북쪽, 남쪽, 동쪽, 서쪽을 바라보라. pandanglah sekelilingmu, lihatlah timur, barat, utara, dan selatanmu. 다 너에게 주겠다. Semua itu punya kamu. 네가 밟는 땅, 모든 땅을 너에게 주겠노라. Semua tanah yang kau injaki akan menjadi milikmu. 그때 아브라함이 헤브론으로 장막을 옮기고 거기에 여호와의 제단을 쌓아. Dan pada saat itu juga Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di Hebron dan dia mendirikan mezbah di sana. 예배 회복이에요. Ini adalah pemulihan ibadah. 하나님의 언약 붙잡. Ini adalah memegang perjanjian Allah. 인간의 생각으로 봤을 때는 롯은 잘 되고 아브라함은 망해야 돼요. Mungkin di mata manusia, Lot itu terlihat lebih kaya raya, lebih berhasil hidupnya. 근데 반대의 일이 벌어져. Namun ternyata sebaliknya yang terjadi. 하나님이 아브라함을 축복하셔서 그 집에 가병이 318명이 됐어요. Sehingga Tuhan memberkati Abraham sehingga rumahnya itu bahkan mempunyai banyak sekali anak buah. 군인이 118명이라고. Prajurit di rumahnya itu sekitar ratusan orang. 그러면 거기에 부인 한 명씩 있다고 치면 몇 명입니까? Dan dari semua prajurit ini dikasih satu istri. Jadi berapa orang kira-kira di bawah Abraham? 한 명씩만 있다고 생각합시다. Memang coba contohnya satu prajurit punya satu istri, punya satu anak. 아마 더 많았겠지만 한 명만 있다고 쳐요. Jadi lebih banyak ya menjadi. 그렇게 해도 1000명이에요. Jadi kira-kira sekitar 1000 orang di bawah Abraham. 1000명이 하루에 밥만 먹어도 얼마나 먹겠습니까? Jadi kita bisa mikirkan seberapa banyak makanan yang dimakan 1000 orang 아침 저녁 bawahan 저녁. Abraham. Tiap pagi, siang, malam makannya. 우리 주일날 우리 성도들 조금 몇명 안 되는데 밥 먹는데도 적적하죠. Kita kan tahu ya, kita jemaat di sini padahal sedikit, kalau makan cuma siang 그 juga. 말은 아브라함이 이 많은 가병들과 그 식솔들을 먹이고도 남을 만큼의 복을 하나님이 주셨다라는 거예요. Jadi dari banyaknya jumlah prajurit ini kita bisa lihat Tuhan memberi berkat berlimpah ruah kepada Abraham. 여러분 하나님의 복을 받으시기 바랍니다. Saya berdoa kiranya berkat
Allah turun atas Anda sekalian. 그래서 이 318명이 가서 그 적군들을 다 쳐 부수고 그리고 이 롯과 그의 가족들을 구출해서 데리고 옵니다. Jadi 318 prajurit ini pun akhirnya berperang untuk Abram. 그때 어떤 일이 또 벌어집니다. Dan apakah yang terjadi waktu setelah Abram menang dari perang-perang 소돔 itu? 왕이 이거 당신이 전쟁 이겼으니까 여기 있는 재물 이거 다 가져가십시오. Dan waktu itu Raja Sodom berkata begini kepada Abraham, "Nah, kamu kan udah menang perang nih, harta untuk kamu aja." 그때 뭐라고 얘기합니까? Tapi Abraham bilang apa? 나는 네가 주는 실오라기 하나도 안 가져간다. Aku bahkan tidak akan mengambil sehelai benang pun dari harta kamu. 이유가 있어요. Alasannya ada. 사람들이 이거 네가 주는 이거 받아가지고 부자 됐다고 말할 거 아니냐. Karena kan orang akan menerima ini daripada kamu dan orang-orang akan bilang aku kaya. 나는 하나님의 복을 받을 거야. Namun aku hanya akan menerima berkat dari Tuhan 나는 saja. 하나님의 약속의 말씀을 붙잡는다. Karena aku hanya akan memegang janji Allah. 오히려 아브라함은 멜기세덱에게 11조를 하나님께 드려요. Malahan Abraham bertemu Melkisedek dan memberi perpuluhan kepada Melkisedek. 이 멜기세덱이 제사장이 세워지기 전에 하나님이 먼저 세우신 거예요. Jadi siapa sih Melkisedek? Melkisedek adalah seorang yang seperti imam sebelum Tuhan membuat imam. 하나님을 바라보고 하나님을 온전히 섬기는 아브라함이에요. Jadi lihatlah Abraham itu sepenuhnya tersungkur di bawah kaki Tuhan, menjadi hamba Tuhan. 우리 교회가 어떻게 나아가야 돼요? Bagaimanakah kita bisa memajukan pelayanan 우리 gereja kita? 자녀들을 어떻게 가르쳐? Bagaimana kita mengajari anak-anak kita? 제가 많이 듣는 소리가 있어요. Ada yang sering saya dengar 김종욱 너는 참 세상을 모른다. bahwa Kim Jong-un, kamu tidak tahu dunia. 내가 좀 모자란 게 많아요. Memang saya punya banyak kekurangan. 근데 여러분 세상 따라가면 안 됩니다. Tapi mari kita jangan mengikuti dunia. 우리 자녀들한테 야 세상 가운데서 승리해라. Kita selalu berkata kepada anak-anak kita, menanglah di tengah dunia. 성공해야 돼. Berhasil. 돈 벌어야 돼. Jadilah kaya. 최고가 돼야 돼. Jadilah yang terbaik. 그러면 괴물이 되는. Nanti mereka jadi monster kalau begitu saja 사람 yang kita 성공을 ajari. 위해서 무슨 짓이든. Nanti mereka akan bersikeras hidup untuk berhasil. 지금 러시아, 우크라이나 전쟁에서 하루에 몇천 명씩 죽어. Kita tahu oleh karena Rusia, Ukraina, 1.000 orang mati dalam sehari. 저 이스라엘, 하마스 이 전쟁에서 지금 계속해서 사람들이 죽어요. Begitu juga dengan perang Israel dan Hamas. 그 안에 뭐 사람의 욕심으로 욕심 때문에 일어난 전쟁. Semua ini berasal dari keserakahan manusia. 우리는 하나님의 사람입니다. Namun kita adalah orang-orang 우리는 Tuhan. 성령의 사람입니다. Kita adalah orang-orang Roh Kudus. 하나님을 믿습니다. Kita percaya Tuhan. 아멘. 우리 안디옥 선교교회가 정말 하나님이 기뻐하시는 소원합니다. Saya berdoa semoga Antioch Mission Church menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. 성령의 역사를 따라가요. Menjadi gereja yang mengikuti karya Roh Kudus. 여러분 정말 하나님의 은혜 안에 거하는 자 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua benar-benar mengikuti karya-karya 나는 Tuhan. 지금 어떤 선택을 해요? Jadi, pilihan apakah yang kita akan pilih? 사단이 공격하고 우리를 넘어뜨리는 것이라면 우리는 금식하고 믿음으로 싸워야 됩니다. Jikalau ada saat di mana iblis memberikan pilihan-pilihan kepada kita, maka kita harus berperang, kita harus berpuasa, berdoa. 하지만 성령께서 하는 역사이면 순종하고 믿음으로 따라가야 됩니다. Namun jikalau yang bekerja dalam kita adalah Roh Kudus, maka kita harus taat dan ikut dengan firman Tuhan. 여러분 성령의 역사를 따라가는 주님의 백성. Jadilah umat-umat Tuhan yang mengikuti karya Roh Kudus. 여러분 이 말씀이 깨달아지는 은혜가 여러분의 있기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya firman Tuhan ini akan kita sadari. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 멸망 가운데 있던 우리를 건지시고 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. Engkau Tuhan telah mengangkat kami dari dosa dan telah melepaskan kami dari yang jahat. 성령이 내 안에 내주하시고
인도하시고 충만하게 역사하여 주옵소서. Kiranya roh-Mu akan terus menuntun kami dan berkarya di dalam kami. 모든 선택 과정 속에 하나님의 역사를 따라갈 수 있도록 우리에게 은혜를 더하여 주시옵소서. Tambahkanlah kasih karunia-Mu agar supaya roh-Mu bisa benar-benar bekerja di dalam kami semua. 믿음과 확신을 주시옵소서. Dan berikanlah kepada kami iman dan keyakinan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심, dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan dengan karya Roh Kudus 날마다 맥주절 오순절의 축복 속에 승리할 turun kepada setiap umat Tuhan yang mengingati hari raya penuaian dan hari raya 모든 Tahun Baru. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua ini akan ada atas umat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.